So, hello aspirants. On the occasion of World Wetlands Day, আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যোনটো আমাৰ সকলোৱে জানো যে অমিত শাহজি এই ৰিসেন্টলি আহি গৈছে ভিজিট কৰি গৈছে and তেখেতে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰি গৈছে যেটো হৈছে Rejuvenation and Restoration of Wetlands. As you can see যে এটা প্ৰজেক্ট স্যাংশন কৰা হৈছে যেটো 692.60 crores rupees দিয়া হৈছে অসমক যেটো এখন হাই কমিশন এখন বঢ়োৱা হৈছিল under the chairmanship of Amit Shahji যত নেকি 4000 crores rupees দিয়া গৈছে 9খন ষ্টেটক and অসমকে ধৰি ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ কেৰালা ইউপি বিহাৰ ছত্তীশগড় এনে ওড়িশা এই কিখন ষ্টেটক ইম্পৰ্টেন্স দিয়া গৈছে under this project and এই প্ৰজেক্টৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে যে ফ্লাড মিটিগেট কৰিব লাগে আৰবান ফ্লাড মিটিগেট কৰা হৈ গ'ল এটা প্ৰাইম তাৰ অবজেক্টিভ তাৰ লগতে another objective যদি আমি চাবলৈ যাও তেতিয়া হলে তাতে আৰু আছে তোমাৰ it is focused on restoring and rejuvenating the wetlands যেহেতু আমি দেখা পাই আছো যে অসম এখন ডাইভার্স স্টেট হয় আমি যদি wetlands aspectৰ পৰা চাও তেতিয়া হলে we have 3500 plus wetlands and a 3500 plus wetlands ত 15খন scientifically site বাছি উলোৱা হৈছে 9খন ডিস্ট্ৰিক্ট অফ কভাৰ কৰি আছে and 125 টা wetlands ক এই প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত কনসিডাৰ কৰা গৈছে and এখিনিৰ পৰা কি হ'ব অসমৰ কি বেনিফিট হ'ব এই গুটে প্ৰজেক্টৰ পৰা অসমৰ যে যেটো আমাৰ ফ্লাড Brahmaputra Basin under যেখিনি আমাৰ ফ্লাডৰ ৰিলেটেড ইস্যুজ আছে সেইখিনি আমাৰ টাৰ্গেট কৰা গৈছে under this project so এটোৰ প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত আমাৰ আৰু কি বেনিফিটস আছে what are the scopes of this project so let's discuss once again the scope is যে we will be restoring and rejuvenating the wetlands যোনখিনি আমি অলৰেডি মই কৈছো যে 125 টা wetlands আমাৰ target kora goise and what are the primary objectives or ভিতৰত আমি যদি চাও যে this will be enhancing the water holding and flood storage capacity of wetlands and thus flood management korat amar সহায় হ'ব যদি আমাৰ wetlands খিনিত আমাৰ flood retention কেনেকে হ'ব wetlands খিনিত যদি আমাৰ water holding capacity বাঢ়ি যায় then definitely আমাৰ flood retention যিখিনি floodৰ issues হৈ আছে excess water সেইখিনি তাতে আমাৰ থাকি যাব and then definitely wetlands oru improvement হ'ব ecologically diversify hobo more migratory birds can be seen Ramsar site we have seen je Dipor Bill eta Ramsar site but still tateo ami bahut kini problems ami dekha poa goi ase at another proposed Ramsar site joti ami kau tetia hole hetu hoise Romari Dondwa jitu Ramsar site proposed hoi ase so he area khini rejuvenate jodi hoi jay tetia hole it will be more beneficial and more ecological ami benefits dekha poa jabo So this project will support ecological health and reduce the erosion across affected regions. So ami he gute aspect tut ami ki dekha pam eta growth aspect eta ami dekha po goi ase thik ase and on the occasion of World Wetland Day the primary jitu amar importance ase ei din tut je ami wetlands kini importance dia goise and today and this year's theme we have seen it as Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage. So, protection wetlander logot there is a cultural heritage associated. Jenike moi already koisu je amar Dipor Billor kotha ba jikhon amar proposed wetland hoy ase Romari Dondwa jitu amar Laukha Wildlife Sanctuary under ahe. So, a site kini amar under Ramsar Convention adopt kora jai jitu Ramsar site buli pelai koa jai. And this was adopted in 1971 under the Intergovernmental Treaty of UNESCO. So objectives here you can go through the objectives and what are wetlands? Ami hokoloe jano je wetlands are either permanently or seasonally water thake tate. So hekhini amar wetlands or eta beleg eta chapter ami bujim. Key factors in wetlands you can go through it so azir jitu amar primary concept asle it was based on the current affairs je restoration and rejuvenation of the wetlands kora jabo and for that central government jitu high commissioner under the chairmanship of Amit Shahji jitu amak dia goise project to hoise 692 crores rupees sanction kora goise jot niki 75% center bear korbo entire amount and rest of the percentage will be bear by the state government so that's all for today thank you